जगह देखा आसीचु कल्पना गाड़ी कहबे यहाँ माने एत सारा मैंने डंगा अच्छी जे बहुत सुंदर मैंने देखापी भी सब भल लगुच इे आम भाई मैंने जाऊँगी मैंने ये बोट चलाइबे बहुत सारा माने पानी भी अच्छी ओडिशा माने नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ये पोस्ट हूँ बोकड़ागड़ा ब्लॉक हूँ जोरीगा मो गाँव हूँ तुरुंजी माने मुझे केरला आसी माने ब्लॉग वीडियो बनैबी बोलिकी माने एते दूर आसी भाई माने आपण मान जगह देखेबी माने भल लगे माने लाइक सब्सक्राइब कमेंट मिसा करेंगे बहुत मात्रा वीडियोटा शेयर करवा माने आ बहुत जगह अच्छी तो आप देखेबी ओडिशा लोक ये पाखे मिस्त्री हेल्प कर भाई मैंने यूनिवर्सिटी मैंने देखा मुझे जानी ना बोलसे ताकि देखेबी आमको जगह आम वीडियो करता आज लगे मोर सागर भेटी देखु गले जगह बहुत सुंदर बेस्ट देखिए भाई गाड़ी से गलानी कंप्लीट गाड़ी माने समुद्र भितर नहीं रास्ता गोटे जाऊँगी माने पार्क होची माने लोक सुविधा माने जमी देखिपारे भितर जाइए सी सुविधा कराऊे देखते भाई इपाके ना माने बोट अच्छे डंगा डंगा कहबे एत सुंदर माने जी मैंने बुलवाई जीवे तांके नहीं 10 टका देकी नहीं समुद्र भितर जा बुली पारे बहुत सुंदर सुंदर डंगा अच्छी देखते बहुत बढ़िया लगे सी एत सारा डंगा के देखले सब बहुत भल लगुच एंजय मिसा लगुच मैंने आज बहुत वर्षा होची से डंगा जगह खाली नहीं मैंने रखी पाखे माछ धरिवे खाऊ माने बहुत सारा माछ डंगा देके आनिक रखिए से माछ जाक थी से छोटे छोटे माछ को लेकिन खाऊँ ये पाखे डंगा जाक रखी माने डैमेज है डंगा पाखे बहुत लोग अच्छा इे देखापी आसबे छोट छोट पिला इे नहीं फुटबल खेलुंट पाखे समुद्र साइड देखिए बहुत बढ़िया सीन पाखे अच्छे देखते उसी पाखे नहीं छोट छोट पिला माने फुटबल खेलुंट देखते समुद्र साइड बहुत बढ़िया इे मैंने लोक देखापी आसते जगह केरला माने सन्ध्या 4टा 5टा नहीं बहुत लोग आसबे पाखे देखापी देखते सीन बहुत बढ़िया लगुच ब्रदर कैसे है अच्छा है ना देखो बहुत भल लगुच माने बहुत एंजॉय कर माने बहुत भल लगुच लाइक माने यार समुद्र अच्छी फुटबल खेला बहुत एंजॉय यार समुद्र अच्छी देखते भाई इपाके नहीं कि माने कंक्रीट डाला होची रास्ता पाए जमी रामायण थिला माने लंका को जीवाई जो राम लक्ष्मण हनुमान नहीं पत्थर को नहीं रास्ताटा बनाऊे समुद्र में जीवाई सिस्टम माने बना होची मैंने देखुवे जमी पानी न डेऊ समुद्र पानी से प्रकार यहाँ दिखाई जीवाई जीवा 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 देखते आम भल भल जगह तुमको देखेबी माने देखिकिना माने खुशी हम जे एत दिन मैंने आसिक जगह पहुँचली देखो एते बड़ बड़ भाई माने देखो और भाई गोटे माछ दौरान देखो साप तो माछ माछ यहाँ बड़ माछ देखिले भाई बड़ माछ यहाँ भाई मैंने मुझे तो जानी नहीं पचार से भाई को मैंने देखते माछ दौरान माछ देवाई भाई
ଭାଷାରେ ତାଙ୍କେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ಏನು ಬೇರೆ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಶಿವ ವಾಯಿ ಅದೇ ಮೀನು ಪುಡ್ಚಣ ನಾನು ಪುಡ್ಚಿಲ್ದಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಹಾಂ ಓಕೆ ಅದೇ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಣೆ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ତା କହୁଛନ୍ତି Total କି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ମାଛ ମିଶା ଧରି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ ଯାଉଛୁ ಓಕೆ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଯାକ ସିନ୍ ଅଛି ପାଖେ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ମୋତେ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାଇକି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଏବେ ପଥରକୁ ଚଢ଼ିକି ଭାଇମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଦେଖ ଆମେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ସେখানে ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଯେମିତିକି ପାଣି ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ମୁଇଁ ମିଶା ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ତାଙ୍କେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପଛ ପଛ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଭାଇ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ସିନ୍ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଏଇଟା ଯିବା ଯିବା ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଇଆଡ଼େ ମିଶା ସମୁଦ୍ର ଅଛି ମାନେ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ମାନେ ପଥରକୁ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ପାର୍କ ବନା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲୁଣି ମିଶା ପହଞ୍ଚିନୁ ଭାଇ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଅଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲୁ ସେଟା ବହୁତ ଦୂର ମାନେ କିଲୋମିଟର ହବ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ତା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲୁଣି ହେଲେ ମିଶା ପହଞ୍ଚିନୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରେ ଆଉ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛି ମାନେ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ଜାଗାଟା ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗଲେ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେ ପାଖେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କେମିତି ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ସିନ୍ ଯାକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ମିଶା ସମୁଦ୍ର ଅଛି ମାନେ ମଝିରେ ନେଇକି ପଥରକୁ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ବନା ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ସେ ଜାଗା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଭାଇ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ଗୋଡ଼ ମିଶା ଉଠେଇଲା ମାନେ ମିଶା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ମିଶା ଦେଖିକି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଦେଖେଇବୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ଖାଲି देखते ये रास्ता है मैंने सियाड़े मैंने पछाड़े रास्ता अच्छी जगह को आसी आम देखते हाई वीडियो बनाऊँ खाली समुद्र देखते केते बढ़िया लगुच केते बढ़िया सीन बहुत भीतर को आम आसी माने गाँ ये पाखे ना माने 2 किलोमीटर हो देखते भाई बहुत मात्रा शेयर करूँ कमेंट करूँ लाइक करूँ वीडियो भल लगे मैंने लोक शेयर